पढ़ते हैं, इसम पढ़ते हैं, जिक्र से कोई खाली नहीं, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र से तल्लक रखता हो, बापी हो, सुन्नी हो, शिया हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सिख हो, हिंदू, हर एक अपने मजहब में, अपने दीन में जिक्र करता है बेशक मुख्तलिफ किस्म का अपनी जुबान में। अब हिंदू लोग जो है हरिओम, हरे कृष्ण, उसका जिक्र करते हैं। सिख जो है वो अपनी किताब का जिक्र करते हैं, उनका जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह गुरु गोबिंद फुल। सिख ये जिक्र करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह में वो हमारे मुश्तिक है, सांचे है। कोई भी दुनिया में मजहब पैदा हुआ है, कोई वो ला इलाहा इल्लल्लाह में मुश्तिक है। बेशक ये जिक्र जो है ये सारी कायनात जब से पैदा हुई है और जब तक रहेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह में हर शामिल है। बेशक यहूदी भी, ईसाई भी, नुसरानी भी, सरियानी भी, तिबरानी भी, जितने भी हिंदू सिख जो है, हर कौम का इंसान जो है ला इलाहा इल्लल्लाह में शामिल है। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह तरीकत है, ये तरीकत का जिक्र है। आदम सफी अल्लाह, आदम सफी अल्लाह, ये शरीयत का जिक्र है। शरीयत आदम सफी अल्लाह, तरीकत ला इलाहा इल्लल्लाह। तरीकत में अल्लाह है, शरीयत में बंदा है। बेशक याद रखना, तरीकत में इस्म है, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्म है, आदम सफी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का जिस्म है। वाह 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 बेशक ये जो सूरत है ये ला इलाहा इल्लल्लाह की है। असल में इसका जो इस्म है, इसका नाम है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये जो शक्ल बैठी हुई ये ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अलस्तो में रब्बकुम तक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र आया। और जब सूरत में आ गया तो फिर आगे इसका नाम बदल के लग गया आदम सफियन, यानी ये उसी की सिफत है, उसका गैर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का गैर नहीं है आदम सफी अल्लाह। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को देखना है तो आदम सफी अल्लाह का दीदार करो। दीदार जो है वो मकसूद है सूरत में, पुकार जो है वो है सीरत में। ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार है और आदम सफी अल्लाह उसका दीदार। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह है, आदम सफी अल्लाह अल्लाह की सूरत है। इस हर किताब में, हर शास्त्र में, हर बुक में, हर नबी, हर उतार, हर एक जो है उसने इसी को ही समझाया है। अपनी कौम जो है जिसमें रसूल भेजा, पैगंबर भेजा, नबी भेजा, उतार भेजा, उसने सिर्फ और सिर्फ इस राज को बताया, इसको खोला है कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है और आदम सफी अल्लाह क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह तरीकत है, आदम सफी अल्लाह शरीयत है। अगर आपने तरीकत में जाना है, तरीकत को समझना है तो शरीयत लाजम पकड़नी पड़ेगी। अगर आपने अल्लाह तक पहुंचना है तो इंसान को लाजम पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि बैत जो है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे पैगंबर, ये जो तू बैत कर रहा है हकीकत में ये तू नहीं कर रहा, वो मैं कर रहा हूं, अल्लाह कर रहा है।
اللہ نے فرمایا کہ اے سورت والے، یہ جو تو سورت میں سورت کا ہاتھ پکڑ رہی ہے اور اس کو راز و نیاز سمجھا رہی ہے، حقیقت میں وہ راز و نیاز میرا سمجھا رہی ہے۔ بے شک حقیقت میں یہ بیعت بندے کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر ہاتھ اللہ کا ہے، نہ کہ نبی کا ہے، نہ کسی ولی کا ہے، نہ انسان کا ہے۔ اندر ہاتھ اللہ کا ہے، باہر ہاتھ بندے کا ہے۔ بندے کے اندر اللہ کا ہاتھ نہ ہو تو بندے کا ہاتھ اٹھ ہی نہیں سکتا۔ بے شک اس لیے ہر حرکات و سکنات جو بھی ہے وہ صورت کے اندر بے صورت کی ہے۔ واہ واہ بے شک ہر نبی، ہر پیغمبر یہ ثابت کرنے کے لیے آیا ہے، یہ کائنات کو علم سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ یہ جو صورت نظر آ رہی ہے، جس کو تو بے صورت سمجھتا ہے، وہ بے صورت اس صورت میں بیٹھ کر سارے کام کر۔ بے شک یہ پڑھنا مقصود نہیں ہے کہ رات کو کھڑے ہو جاؤ ساری رات شبینہ پڑھ دو، جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ شبینہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس میں کیا سمجھانا ہے۔ یہ قرآن تو ایسے پڑھتا رہے، یہ قرآن میں اصل میں کوئی راز ہے، نیاز ہے، یہ ہدایت نامہ ہے، یہ نور نامہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نصیحت، اللہ تعالیٰ کا علم عطا کیا ہے تاکہ ایک کو پڑھا کے وہ سب کو بتا دے کہ یہ کائنات اور کائنات کو بنانے والا کیا ہے، کائنات کیا ہے اور کائنات الہ وہ کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہر ایک فضل میں ہدایت نامہ دیا گیا ہے۔ پھر اس میں طریقت اور شریعت کو الگ الگ، کیونکہ یہ جو صورت بیٹھی ہے اس کا نام شرح، وضاحت۔ شرح کے لفظی معنی ہے وضاحت، کسی چیز کو السٹریٹ کرنا، ایکسپلین کرنا، اس کی وضاحت کرنا، بے خبری سے خبر دینا۔ اس لیے قرآن میں ایک سورت کا نام ہی خبر ہے۔